मोहम्मद वाली वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 49 करेंगे। अब देखिए कि लास्ट दो प्रोग्राम से हम एक बात रिपीटेडली हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि देखो तुम जो फ़ैसले करो वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले करो, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक फ़ैसले करो। और हमने लास्ट प्रोग्राम में ये देखा था कि हम अपनी ज़िंदगी में हम अदालतों की बात तो अपनी जगह पे छोड़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हम एवरी डे जो फ़ैसले करते हैं वो किसके मुताबिक करते हैं। क्या हम ये कहते हैं कि ये हम अपनी सोच के मुताबिक, अपने नफ्स के मुताबिक करते हैं, या हम फ़ैसला करते वक्त ये देखते हैं कि हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में हमें क्या हुक्म दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि आयत नंबर 49 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व अनिहकुम, और ये कि फ़ैसला कीजिए बैनहुम, दरमियान उनके, बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया। ये किसको कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप उनके दरमियान जो भी फ़ैसला करेंगे तो आपने कैसे करना है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया, मीन्स कुरान नाजिल किया था ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वला तत्तबि, और ना आप पैरवी कीजिए, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि जब इंसान अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फ़ैसले नहीं करता तो फिर रीज़न क्या होती है कि उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। उसको ये समझ आती है कि जैसे अगर उसको किसी को फेवर देनी है तो वो समझता है ओ मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, ये तो दूसरी तरफ तो मेरी फैमिली है, एक तरफ तो मेरी दोस्त है, दूसरी तरफ तो वो लोग हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसके हक़ में फ़ैसला दे दूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहे हैं कि आप जो भी फ़ैसला करें वो आप उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं करेंगे, आप कुरान के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और फिर कह रहे हैं वहज़रहुम, और अलर्ट रहिए उनसे, और उनसे मोहतात रहिए। किन से मोहतात रहिए? अहले किताब की बात हो रही है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनसे आप मोहतात रहिए, अन यफ्तिनूका, कि कहीं वो फितने में न डाल दे आपको, अम बादी मा अंज़लल्लाह, कि जो अल्लाह ने नाजिल किया उनमें से बास पर। अब देखिए कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उनसे अलर्ट रहिए, उनसे मोहतात रहिए। तो क्या हमें ज़रूरत नहीं है? हमें अपना दीन बचाने के लिए अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं है? आप देखिए कि आज अगर ये आयत अपने ऊपर आप देखिए कि अगर हम इस तरह से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कह रहे हैं कि देखो तुम मोहतात रहना, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फितने में डाल दें, मीन्स कि तुम्हारा दीन ही ख़राब कर दे, तो हम अलर्ट कैसे रहेंगे? आज अगर हम कुरान की क्लासेस में जाते हैं तो हमें कौन रोकता है? देखिए शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है कि दीन से रोकता है ना। वो काम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक हम करते हैं उससे वो रखना डाल देता है, वो कोई ना कोई ऐसी बात हमारे ज़हन में डाल देता है कि देखो ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं है, और दुनिया को खूबसूरत तरीन करके हमें दिखा देता है। तो यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमें पहचानना किसको है? हमें उस वक़्त शैतान को पहचानना है। अब शैतान जो है उसके कोई सींग तो नहीं होंगे, अब जो हमें रोकते हैं। अब देखिए जब हम कुरान पढ़ने शुरू करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें कौन कहता है? हमारे घर वाले ही सबसे पहले कहते हैं कि लो अब तुम इस उम्र में पढ़ोगी। अगर देखिए कोई हिजाब लेना शुरू कर देता है तो क्या होता है कि देखो अब क्या मतलब अब छोड़ो ना, अब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस उम्र में वैसे ही माफ़ कर दिए। और अगर बच्चियाँ जो से हिजाब लेती हैं तो घर वाले ये कहते हैं कि अभी तो बेटा तुम्हारी शादी की उम्र है, कल को रिश्ता कैसे आएगा। अगर कोई लड़का ऐसा होता है कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाना शुरू हो जाता है तो घर वालों को फ़िक्र हो जाती है कि क्या इसको हो गया, ये तो फनेटिक तो नहीं कहीं हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फ़हज़रहुम, कि पहचानो उन लोगों को, अलर्ट रहो उनसे कि जो तुम्हें दीन से पीछे करते हैं। आपको ये पहचानना होगा कि आपके अराउंड कैसे लोग हैं जो आपको दीन से तो दूर नहीं करते हैं। देखिए इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब कभी तुमने मशवरा कोई लेना होता है ना तो फिर अपनी तरह के लोगों से मशवरा लो। अगर आपने कोई दीन के बारे में फॉर एग्जांपल आपको ये कि मैं ये क्लासेस लूँ या ना लूँ, अगर आप अपनी किसी ऐसी दोस्त से बात करती हैं, मशवरा लेती हैं कि तुम क्या सोचते हो, यू थिंक कि मैं ये क्लास लूँ कि ना लूँ, अब जो खुद ही से नहीं पढ़ी है वो तो आपको कहेगी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, देखो तुम्हारे तो बच्चे भी हैं, घर भी है, ससुराल में रहते हो, छोड़ो अब ज़िंदगी में बड़ा कुछ कर लिया, आता तो है हमें, और क्या तुम नया सीखोगी।
लेकिन अगर आप अपने किसी ऐसे बंदे से मशवरा लेंगे जो ऑलरेडी इस लाइन में है, जो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ इल्म लेने के लिए भाग रहे, प्यासा है, वो तालिब इल्म है, तो वो आपको हमेशा ये कहेगा कि नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं है, तुम कोशिश तो करके देखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला वक्त में बरकत डाल देगा। तो यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला नहीं करो और दूसरा उनसे मुहतात रहो, कहीं देखो कि वो तुम्हारे दीन में कोई ऐसी चीज़ ना पैदा कर दे कि तुम्हें उसी से दूर कर दे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फ़ाइन तवल्लो, और फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं, फ़ालम तो जान लीजिए अन्नमा के बेशक युरीदुल्लाहु के चाहते हैं अल्लाह अन युसीबहुम कि वो पहुँचाए उन्हें मुसीबत बिबादी ज़ुनूबिहिम उनके बाज़ गुनाहों की वजह से। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे बात है कि मुसीबतें जब इंसान के ऊपर आती हैं तो उसकी वजह यहाँ पे बयान हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो अल्लाह मुसीबतें उनको क्यों पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे नहीं, अल्लाह को क्या पड़ी है, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा क्या लोगों मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं तुम्हें तकलीफ़ में डालूं, तुम्हारे अपने गुनाह ही इतने ज़्यादा होते हैं कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम मुसीबतों में आ जाते हो। और यहाँ पे भी देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि अल्लाह ये चाहता है कि उनके बाज़ गुनाहों की वजह से वो मुसीबत में आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको याद है ना कि जो इंसान अल्लाह के अहकामात को नहीं मानता, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नहीं करता, गुनाह करता है ना अल्लाह के साथ, तो उसके साथ क्या होता है कि उसका सबसे छोटी से छोटी सज़ा क्या होती है कि जो उसके मातहत लोग होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उसका नाफरमान कर देता है। और आप ये देखिए कि हमारे और आपके मातहत कौन है। अगर तो हम जॉब करें, अगर तो हम कहीं मैनेजर लगे हुए हैं तो ऑफ कोर्स हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं, अक्सर देखिए कि हमारे, और अगर हम घरों में हैं ऑफ कोर्स हर एक माँ के लेवल पे जो हम आते हैं, जब शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो हमारे मातहत कौन है, हमारी औलाद है। और अगर औलाद कभी नाफरमान होती है तो आप ये देख लीजिए, ये याद कर लें इस बात को अच्छे से, ये बहुत बड़ी बात है और आप अपने दिल पे इसको लिख लें ताकि आप भूलें नहीं इसको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुसीबत क्यों आती है, उनके गुनाहों की वजह से आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ साथ आप दुआ भी करें कि या रब्बल आलमीन हमें इस बात की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि हम गुनाहों से दूर रह सकें। अब देखिए गुनाह करने में हमें ये लगता है कि नहीं नहीं हम तो गुनाह ही नहीं करते, हम तो कोई ऐसा काम नहीं करते। आप देखिए ज़ुनूब जो है ना, ये ज़म की जमा है, और गुनाह किसको, ज़म किसको कहते हैं, ऐसे गुनाह किसको कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को ना मानना, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने को गुनाह कहते हैं ना। तो हम क्या क्या नहीं करते। अब देखिए गुनाह कबीरा होते हैं, गुनाह सगीरा होते हैं। गुनाह कबीरा कौन से होते हैं, जिस पे आप सोचिए हद लगी हुई है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी बता दिया कि देखो अगर तुम ये काम करोगे ये गुनाह कबीरा है, इस पे तुम्हें सज़ा मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। लेकिन एक गुनाह सगीरा है जिनको हम गुनाहों में लेते ही नहीं है, हमें लगता है कि नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए हम छोटी छोटी बात को देखते हैं, है तो बहुत बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है। झूठ बोलना, ऐसे ही बस खाम खा, क्या अच्छा कोई फ़ोन करेगा तो बच्चों को कह देंगे कि कहो कि मैं घर पे नहीं हूँ, या फिर अगर किसी के घर जाना है नहीं दिल चाह रहा, किसी ने इनवाइट किया तो झूठा बहाना बना देंगे। सच बोलते हुए कितनी जगह पे आप देखिए कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना नॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें कि हम कहाँ पे झूठ बोल जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मोमिन जो है वो बुज़दिल हो सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है लेकिन वो कभी झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठा हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए कि कितना बड़ा गुनाह है। और फिर उसके बाद देखिए कि जब हम एक तरफ तो ये झूठ की बात तो डेफिनेटली हमें समझ आती है, फिर चुगली लगाना, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब चुगली लगा देते हैं। हम बातें करते करते लोगों के बखिए उधेड़ देते हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं ये तो हम दुख सुख कर रहे हैं, दुख सुख के नाम पे कितनी ज़्यादती करते हैं हम। और फिर उसके बाद अब दूसरी चीज़ आप देखिए, किसी पे तोहमत लगा देना, ये तो बड़े गुनाहों की बात हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि तोहमत कैसे लगा देना। किसी से सुना कि वो फलां बच्ची है ना, वो शी इज़ इन्वॉल्व विद अदर पर्सन, तो हम फ़ौरन दूसरे को भी सुना देंगे अपनी, हम सोचते ये तो मेरी पक्की दोस्त है ना, इसको मैं बता रही हूँ, या ये मेरी बहन है मैं उसको बता रही हूँ, और आप सारी खबरें इधर से उधर पहुँचा देते हैं। अगर वो सच्ची खबर नहीं है तो वो तोहमत है। और देखिए कि अक्सर ये होता है कि हम किसी पे आराम से बहतान लगा देते हैं,
अगर हम सोचें तो हमें ये लगे कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए कि हम कभी ऐसा होता है कि आप पार्टीज़ में बैठे हुए हैं, अपने बहुत क्लोज़ आपके फ्रेंड्स हैं, आप बैठे बातें कर रहे हैं, घंटों बातें करते रह जाते हैं। और फिर उसमें कभी ऐसा होता है कि तुम्हें पता है कि फ़लाँ लड़की जो है शी इज़ इन्वॉल्व विद समबडी, या कोई ऐसी बात जो आपने कहीं और से सुनी, आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। और जैसे ही हमने वो बात सुनी, घर आके या तो हम अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं, या फिर हम अपनी किसी और दोस्त के, तुम्हें पता है अगर वो भी उसको जानती है कि फ़लाँ जो लड़की है ना या फ़लाँ लड़का है, उसके बारे में ये मैंने सुना है। अब देखिए कि अगर हमने सच बात भी सुनी है ना, अगर हमें ये पता है कि वो जिसने हमें बताई है वो कभी झूठ नहीं बोलता, तब भी ये गीबत है। और अगर वो झूठी बात है तो ये बहतान है, जो उससे भी बड़ा गुनाह है। तो आज आप देखिए कि हमारी ज़िंदगियों में जो हमारी बेचैनियाँ हैं, अगर हमारे घर में कोई मुसीबतें ऐसी आ रही हैं या हमारे घर में कोई तरह की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह कहीं हमारे गुनाह तो नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन आयात पे कुछ समझने और इस पर अमल करने वाला बना दे। हमें इस बात का अच्छे से एहसास हो जाए कि हमारी ज़िंदगियों में अगर मुसीबतें हैं तो उसकी वजह हमारे गुनाह हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार कहा है ये बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये बताया कि देखो किसी पे झूठा इल्ज़ाम ना लगाओ, झूठ मत बोलो, लोगों की खैर ख्वाही करो, लोगों को तंग ना करो, जुल्म ना करो, ज़्यादती ना करो। लेकिन इन सारी चीज़ों को जब हम अपने अमल में लाएंगे तभी तो बात बनेगी ना। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व इन्ना कसीरम मिनन नासी लफासिकून, तो अलबत्ता बहुत ज़्यादा लोगों में से लोग ऐसे हैं जो फासिक हैं। कि कितनी डर वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फासिक कौन है। हमने सूरत बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि फासिक कौन होते हैं, जो सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं, जो अल्लाह के अहकामात से भागते हैं। फट के निकलना किसी चीज़ का, फासिक फिस्क कहते हैं ना, कि अल्लाह के अहकामात से भागते हैं। उनको वो अहकामात इतने मुश्किल लगते हैं। आपने सुना होगा लोगों से कहते हैं नहीं आजकल के ज़माने में थोड़ी ऐसी चीज़ों पे अमल हो सकता है। तो उस ज़माने में अब देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया था, तो उस वक़्त क्या आसान था इस्लाम पे अमल करना। उस वक़्त तो मुट्ठी भर मुसलमान थे। उस वक़्त अगर इस्लाम का कोई नाम भी लेता था तो उस वक़्त क्या कोई उसके गले में हार पहनाए जाते थे, अपने ख़ानदान वाले छोड़ देते थे, अपने दोस्त छोड़ देते थे, और किस तरह से उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ के हिजरत की थी इस्लाम की खातिर। तो अमल करना तो उस वक़्त भी उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन आज हमारे पास बड़ा अच्छा बहाना होता है कि आज की दुनिया में तो देखो ना, वो ज़माना तो फ़र्क ज़माना था, आज अमल नहीं होता। ये कुरान उस ज़माने में भी था और आज भी यही कुरान है। उस ज़माने में भी वही अहकामात थे, आज भी वही अहकामात हैं। हमारी ज़िंदगी के हर फैसले अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम काफिर हो, तुम जालिम हो, तुम फासिक हो। और ये अच्छे से समझ आइए आज के प्रोग्राम के बाद कि हमारी ज़िंदगी का हर फैसला हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी वजह क्या होगी कि हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और हमारी ख्वाहिशात को कौन चलाता है? शैतान चलाता है। और शैतान को देखने के लिए क्या वो हमें तो ज़ाहिरी तौर पे तो कोई नज़र नहीं आता। तो शैतान किस में हम ढूंढेंगे? जो हमारे अराउंड लोग हैं, जो हमें दीन से दूर करने वाले हैं। जब हम दीन की तरफ जाते हैं तो हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमें ऐसी बात कहेंगे कि हमारा दिल उठ जाए, वही शैतान होते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो कुछ हमें बता रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम साथ साथ ये दुआ करते हैं कि हमें इस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। वन्ना अक्सरम मिनन नासी लफासिकून, तो अलबत्ता अक्सर लोग, अक्सरियत लोग फासिक की है। अब हम करेंगे सूरत अल-माइदा आयत नंबर 50। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक सवाल कर रहे हैं हमसे, आफा हुक्मल जाहिलियती यबगून, क्या तुम जहालत के फ़ैसले चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि जहालत के ज़माने में जिस तरह से फ़ैसले किए जाते थे वैसे ही चीज़ें अब तुम करो? अब देखिए कि इसमें कंपैरिजन आप ज़रा देखें कि जहालत के ज़माने में, जो हम इस्लाम से पहले का ज़माना क्या कहते हैं, ज़माना जahलियत कहते हैं ना, तो हम जहालत का जब वर्ड यूज़ करते हैं, हम जाहिल किसको कहते हैं कि जो अनपढ़ होते हैं। तो क्या यहाँ पे आपका ख्याल है कि कुरैश के लोग अनपढ़ थे? वो अनपढ़ नहीं थे, वो पढ़े लिखे भी लोग थे। उनमें वो ऐसे लोग थे जो अक्लमंद समझदार लोग थे। अबू जहल का असल नाम क्या था?
اسلام میں ہم کہتے ہیں نا ابو جہل کہتے ہیں، لیکن ان کا نام ابو حکم تھا، وہ فیصلے کرتا تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا، لیکن کیونکہ وہ فیصلے جاہلیت کے زمانے والے کرتا تھا، کیونکہ اس کو اسلام کی پہچان نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو ابو جہل کہا گیا۔ اب ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں، جبکہ ہم تو بڑے کلچرڈ لوگ ہیں نا، کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ اب دیکھیے وراثت میں عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج دیکھیے آج کے زمانے میں، اب تو ہم اسلام کے دور میں ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہو؟ تو آج ہمارے فیصلے کون سے ہیں؟ 1450 سال کے بعد اسلام میں آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ اب دیکھیے اس زمانے میں وراثت میں اگر عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج جب بھی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو کیا ہم اسلام کے مطابق کرتے ہیں؟ ہمیں کیا بلیک اینڈ وائٹ نہیں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ لو، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے کرنا ہے۔ بیسک چیزیں جو قرآن میں بتائی ہیں ہم تو وہ بھی پوری نہیں کرتے ہیں۔ عورت کا مقام اسلام سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے پہلے اور بچی جب پیدا ہوتی تھی تو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے نا۔ آج الٹرا ساؤنڈ کرا کے اگر پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسری یا تیسری بیٹی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ابارشن کرا دیتے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ آج اس زمانے کے قتل اور آج کے قتل میں صرف فرق ہی ہو گیا نا۔ اس زمانے میں لوگوں کا کیا حال تھا کہ وہ ستاروں سے قسمت کا، غائب کا حال معلوم کرتے تھے نا۔ آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں کہ تمہارا سٹار کون سا ہے؟ تم ایریز ہو کہ تم سیجیٹیریس ہو؟ اچھا تمہارے میں یہ آتے ہیں نا، بیکاز یو آر ایریز دیٹس وائی یو آر لائک دس۔ کتنے آرام سے ہم بات کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں اتنی نارم آ گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہو؟ اور اس زمانے میں جو فیصلے وہ کیا کرتے تھے آج کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنے عام ہیں۔ کیا ہم وہی ساری چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا۔ تو پھر پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ پھر کون سا حکم اللہ کے حکم سے زیادہ بہتر ہے؟ کیا وہ حکم جو تم اپنی خواہشات کے ساتھ کرتے ہو، جو تمہیں شیطان اپنی طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ چیزیں کرنا آج کل بڑا مشکل ہے، تم وہی فیصلے کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، کہ یا وہ فیصلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیے؟ آفا حکم ومن احسن من اللہ حکمن، کہ اللہ سے زیادہ بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، کہ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیے سارا معاملہ یقین کا ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ پہ، جن کو اپنے دین پہ یقین ہے نا، وہ کبھی بھی ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ مشکل کام کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے یقین میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تھالی کا بینگن کی طرح، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب بھی ہم نے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس کا فائدہ ہے، ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہے، تو ہم اسلام کی طرف ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایسے کہا۔ اور جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری ذات کو اس کا فائدہ نہیں، تو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو تو نہیں دیکھے گا۔ ہمارا یقین جب اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا ہم سے سوال پوچھا جائے گا، ہمارے جو عمل ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا جواب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ جب ہمیں اس کا پختہ یقین ہو جائے گا تو ہمارا عمل بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمیں جب یقین نہیں ہوتا نا، پھر ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم اتنا بڑا فیصلہ کر لیں تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل کو پتہ نہیں پوچھنی بھی ہے کہ نہیں پوچھنی۔ یہی بات ہوتی ہے نا، جب ہم اپنے دل میں جھانکتے ہیں، اس کی گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں، تو پھر ہمیں بلیک اینڈ وائٹ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا یقین کس لیول پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت بناؤ، الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کو اولیاء، دلی دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہم پڑھیں گے کہ دلی دوست کس کو کہتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے ملنا جلنا یا ان سے ان کی مدد کرنا یا ان کو ان کی پارٹیز میں جانا یا ان کو گھروں میں بلانا منع ہے۔
अगर ये बात होती तो फिर तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अहले किताब के साथ शादी करना जायज़ है। और फिर याद आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब हम पढ़ते हैं कि जब वो फ़तह मक्का के बाद वापस आ रहे थे तो यहूद के घर में ही उन्होंने खाना खाया था ना, तो उनके दस्तरखान पे वो जो बकरी में जहर मिला दिया था, तो आखिर उन्होंने उनके साथ खाना भी खाया था। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बात कर रहे हैं कि यहूद और नसारा से दिली दोस्ती ना करो, मीन्स कि उनको अपने राजदान ना बनाओ। और वजह क्या बताई कि बादुहुम औलिया आबाद, कि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं मुसलमानों के अगेंस्ट। तुम्हारी दुश्मनी में वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब देखिए कि वहाँ का अगर इसकी इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा कल्चर आप देखेंगे, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते हैं तो उस वक़्त उनका क्या कल्चर था, और जब इस्लाम के वो पैगाम देते हैं तो उस वक़्त जो कुरैश में थे लोग, उनका मक्का के लोगों का क्या कल्चर था कि वहाँ पे कबीले हुआ करते थे। अब कबीले जो थे ये एक दूसरे के साथ हल्फ उठा लेते थे, मुआहदे कर लेते थे कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो तुम हमारी मदद करना, अगर तुम्हारे पे करेगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उस ज़माने में क्या था कि यहूद जो थे ये अमीर तरीन लोग होते थे, क्योंकि सारा कारोबार इनके पास था। यही उस वक़्त ज़माने में ऐसे कारोबार होता था कि जिसको कभी उधार लेना होता था तो सूदी कारोबार भी किया करते थे। और फिर इनका ज़राअत पे भी कोई बागात इनके होते थे, खजूरों के बागात हैं ये इस तरह से, तो दोनों तरह से ये काफ़ी मजबूत भी होते थे। अब लोगों का क्या हुआ कि जैसे वो इस्लाम की तरफ आते थे तो उसके बाद उनको ये लगता था कि इनके साथ जो हमने अहद किए हुए हैं, तो अब अगर हम इनको तोड़ देते हैं तो हमें नहीं पता, क्योंकि युकिनून का जो लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे यूज़ किया ना, कि उनका ईमान पुख्ता नहीं होता था अभी, तो उनको ये लगता था कि पता नहीं मुसलमान तो अभी ये तो नए नए लोग हैं, ये ना हो कि कल को इनको तरक्की मिले नहीं मिले, ये कामयाब हो ना हो तो हमारा इनके साथ भी ताल्लुक़ ख़राब हो जाए। तो वो उनके साथ भी ताल्लुक़, ये तमाम मुसलमान ऐसे नहीं करते थे। जो कबीले जब नए नए मुसलमान होते थे, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि अगर सरदार मुसलमान हो गया तो पूरा कबीला ही पीछे मुसलमान हो जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही बात उनको बता रहे हैं कि देखो, जैसे इनका ये होता था कि उनके साथ दो मुआहदे होते थे, उनको तोड़ते वक्त इनको थोड़ा सा ये होता था कि हम अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा साथ नहीं देंगे जब हम पे प्रॉब्लम आएगी। अब्दुल्ला बिन उबई ने भी यही कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब उन्होंने वहाँ से कबीला यहूद को निकालने के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी, तो उसने कहा कि अगर आप इनको निकालेंगे तो मैं इनके लिए इनके हक़ में खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने इनसे मुआहदा किया हुआ है, इन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, आज इनके ऊपर बुरा वक्त है तो मैं इनका साथ दूँगा। हालांकि अब्दुल्ला बिन उबई जो थे वो मुसलमान थे, तो लेकिन मुनाफिक थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं कि देखो, यहूद और नसारा ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और ये मुसलमानों की दुश्मनी में आपस में मिल जाते हैं। हालांकि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई ख़राबी नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की दुश्मनी की बात हो जाती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। और इसकी एग्जाम्पल आपको जंग अहज़ाब में मिलेगी। अगर आप पढ़ेंगे कि जंग अहज़ाब में क्या हुआ था कि मक्का के इर्द गिर्द के जितने कबीले थे वो सब इकट्ठे हो गए मुसलमानों के अगेंस्ट, और वो उन्होंने मदीना पे हमला करने के लिए आ गए थे। और वजह क्या थी? यही वजह थी कि इन्होंने एक दूसरे से मुआहदे किए हुए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को यहाँ पे इसी बात से रोक रहे हैं कि देखो, इनके साथ तुम दिली दोस्ती ना करना, कि मीन्स के उनके साथ राजदारी वाली दोस्ती ना करना। और इंसान जो है वो वैसे भी अपने दोस्त के दीन पे होता है ना, कहते हैं इंसान अपने दोस्त से पहचाना जाता है, कि ऐसी दोस्ती ना करना कि तुम्हारे दीन को ही ख़राब कर दे। वमन यतवल्लाहुम मिनकुम, और जो कोई दोस्ती करेगा मिनकुम तुम में से, फ़इन्नहु मिनहुम, तो बेशक वो उन्हीं में से होगा। अब देखिए, जब हम ऐसी आयात पढ़ते हैं तो स्पेशली वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं या ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे हमारा वास्ता सारा वक्त यहूद और नसारा से रहता है, और स्पेशली हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जॉब से जाते हैं, और हम में से भी वो लोग जो जॉब से जाते हैं, कि हमें किस लेवल पे आके रुक जाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदूद बताई हैं कि कितने लेवल पे दोस्ती कर सकते हो, और जहाँ पे तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा ईमान ख़तरे में है वो तुम नहीं कर सकते हो। अब देखिए, जब इंसान किसी से दोस्ती करता है ना, जब अपने मज़हब का नहीं पता होगा, हमारे बच्चों में से यूजुअली आप देखिए कि उनको क्योंकि इस्लाम का नहीं अभी पता होता, हम क्या बात करते हैं, हमारा रोना भी तो यही होता है ना कि बच्चों को दीन की उस तरह से, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से घराने ऐसे हैं कि बच्चों को पूरी तरह से इल्म है,
لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ بچوں کو تو اپنے دین کا نہیں پتہ. وہ جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے دوستیاں زیادہ کرتے ہیں، ان کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ لائف اسٹائل از مچ بیٹر دین ماں تو سارا وقت یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، تو یہ لوگوں کا زیادہ اچھا ہے. پھر وہ آ کے کویسچن بھی پوچھتے ہیں، اور جب وہ کویسچن آ کے پوچھتے ہیں، اگر ہمیں ہی علم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے. آج باہر رہتے ہوئے آپ دیکھیے ہمارے بچے جو کنفیوژن کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا اس بات کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ماں کو اگر یہ پتہ ہو جائے، سب سے پہلی ٹیچر تو ماں ہی ہوتی ہے نا. اگر اس کو اللہ سبحانہ یہ قرآن کا علم آ جائے، اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، تو وہ آگے جو بچوں کو ٹرانسفر کرے گی وہ علم، تو اس سے بہتر تحفہ وہ کیا دے سکتی ہے اپنی آنے والی نسل کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ماں کو، میں تو آلویز یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے کہ اگر بیٹا ہے اور بیٹی اور اگر اتنے پیسے ہیں صرف کہ ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو لڑکی کو پڑھاؤ، کیونکہ اس نے آگے نسل تیار کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب ماؤں کے دماغوں کو بھی کھول دے اور ہمارے دلوں کو بھی کھول دے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں. کیونکہ یہ دیکھیں چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّاهُمْ، اور جو کوئی دوست بنائے گا انہیں مِنْكُمْ، تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اور ہے بھی ایسا، آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے ارد گرد کہ کتنی آرام سے لوگوں کو اپنے آپ سے مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں بچے، اور کس طرح سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ایسی حرکتیں کرے کہ وہ انہی لوگوں جیسے لگنا شروع ہو جائیں، انہی لوگوں میں ایکسیپٹنس ان کی ہو جائے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا علم نہیں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں نہیں بتائی ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں نہیں بتایا تھا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی. اب دیکھیں یہاں پہ ہدایت کی بات آ گئی ہے، جو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالمین، ظالم لوگوں کو. جو ایسی قوم ہے جو ظالم ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے. اب یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو، اور اگر تم کرو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. اور اگر پھر بھی ہم ایسا کریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہدایت، تب پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور آگے اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے کچھ گناہوں کی وجہ سے. گناہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا. اب حکم ہم نے پڑھ لیا نا یہ، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے نا، ہم گناہ کا ہی کام کریں گے نا، اور وہی گناہ ہماری مصیبتوں کا باعث بن جاتے ہیں. اور یہی چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے الحمدللہ. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ، تو آپ دیکھیں گے انہیں، فی قلوبہم، کہ دلوں میں جن کے مرضٌ، بیماری ہے، یسارعون، کہ وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فیہم، ان میں، یقولون، اور وہ کہتے ہیں نخشا، کہ ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ پہنچے ہمیں، دائرۃ، کوئی مصیبت، کوئی گردش زمانہ ہمیں پہنچے. کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں ابھی یقین ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ایمان ہی نہیں اس طرح سے ٹھکا ہوا، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. اور یہی بات عبداللہ بن ابی کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلے کو نکالنے کے لیے وہاں پہ حکم دیا تھا، تو وہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا سامنے کہ ان کے ساتھ تو میں نے عہد کیا ہوا ہے اور انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اور کل کو اگر یہاں پہ اگر نقصان ہو جاتا ہے، اسلام کو کامیابی نہیں ہوتی ہے، تو ایٹ لیسٹ میں ان لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑوں. تو وہ دونوں طرف میں رہنا چاہتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہی کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. فَأَسَىٰ، تو امید ہے، اللہ ان یاتیہ بالفتح، کہ اللہ لے آئے فتح،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی وجہ سے تم نہیں نہ چھوڑتے ان کو، ڈرتے ہو ان کو چھوڑنے سے، تو اللہ چاہے تو وہ کامیابی تمہارے پاس لے آئے۔ تمہیں فتح، کون سی فتح ملی تھی؟ اس کے بعد دیکھیں فتح مکہ تھی، اور اس کے بعد فتح خیبر بھی ان کو ملی تھی، اور اس کے بعد فتح مکہ ملی تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات، کسی بھی طرح کی فتح، کسی بھی طرح کی کامیابی، کہ کامیابی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہارا یقین پکا ہو جائے گا اللہ پہ، تو کامیابیاں تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیں گے۔ او یا امرن، کوئی حکم، من عندہ ہی، اپنی طرف سے، کس کی طرف سے؟ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے گا، تو کون سا حکم آیا تھا؟ اب دیکھیے کہ جس زمانے میں وحی آ رہی تھی اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا بتا دیا تھا نا۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ کن کے دلوں میں بیماری ہے، اور کون اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بہانے کریں یا جھوٹ بول کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف ہے جبکہ ان کے دل ان کی طرف ہے۔ فَيُصْبِحُوا، تو پھر وہ ہو جائیں عَلَىٰ مَا، اس پر جو اَسَرُّوا، جو وہ چھپایا انہوں نے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں، نادمین، شرمندہ ہو کر۔ یہی بات میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ جو ان کے دلوں میں نفاق تھا، تو اس زمانے میں تو وہی آ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل کر دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے، تو پھر وہ شرمندہ ہوں گے اس پہ، کیونکہ ان کے دلوں کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 53۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ، اب دیکھیں وہ حیرت سے کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیں الذین، وہ جنہوں نے اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کہ جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھیں۔ اور کون سے؟ یہ منافقت کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب دیکھیے کہ منافق کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ دل سے ابھی تک ایمان نہیں لاتا، وہ زبان سے تو ایمان لے آتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ دیکھتے تھے تو ادھر آ جاتے تھے، اور پھر دل سے وہ ڈرتے بھی تھے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم نے یہودیوں کا ساتھ نہ دیا یا ہم نے ان کے ساتھ کوئی لین دین بند کر دیا یا کچھ ہو گیا، تو کل کو اگر مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ تو ابھی نیا دین ہے، اگر یہاں پہ ان کو نقصان ہو گیا تو ہمارے تو ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں یا لندن میں، کینیڈا میں، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں جاب نہ چلی جائے، اگر کسی ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، پھر ہم ایسے باس کی باتیں بھی سننے کے لیے اوکے ہوتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے کاروبار ایسے ہیں، فار ایگزامپل جو امریکنز کے ساتھ ہیں، اب جب ان کے ساتھ کوئی پارٹیز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اوپن ڈرنکس بھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو امریکن کی پارٹی ہے، اور کرنے والا ہوسٹ کون ہے؟ ہوسٹ مسلمان ہے، لیکن ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کیونکہ ان کو دنیاوی فائدے حاصل کرنے ہوتے ہیں نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا تھا کہ دیکھو ان کو اولیاء نہ بنانا، وجہ کیا نہ بنانے کی، کہ دلی دوست نہ بنانا کہ تمہارا ایمان خراب کر دیں گے۔ ایمان لٹ گیا تو بندے کا سب کچھ لٹ گیا، اب تو پھر تو وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے نا۔ تو ایمان کے نہ لٹنے کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان کسی طرح سے بچا رہے، کہ ان کے ساتھ دلی دوستیاں نہ کرنا چاہیے، تو یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسے کام کریں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے ہم 2 پروگرام سے ایک بات پڑھنے ہیں کہ اگر تم اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو تم ظالم ہو، تم فاسق ہو، تم کافر ہو۔ تو جب ہماری، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو تم اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرو گے، اور خواہشات کیا ہوں گی کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرو گے نا۔ تو جب ہم دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے پاس کوئی امال نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم لمعکم، ان کے یہ لفظ کیا تھے قسموں کے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، زبان سے وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حبطت اعمالہم، کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل، فاصبحوا خاسرین، تو وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب دیکھیے ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیے ہوتے، اگر آپ غور کریں، کیونکہ دیکھیں ہم ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم ظاہر پر گمان کرتے ہیں، اگر ہم ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے سارے عمل جو ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ پارٹیز ایسی کر رہے ہیں اور وہ ان کا پہننا اوڑھنا، ان کی بات کرنے کا طریقہ، وہ سارے کا سارا وہ ہے جو دوسرے لوگوں کا ہے، جن سے وہ امپریس ہیں، ویسا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ویسے آپ دیکھو تو وہ مسجدیں بھی بنا رہے ہوں گے،
आप देखेंगे कि वो चंदा देने में भी सबसे आगे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हाबितत अमालुहुम, सब अमाल ज़ाया हो जाएंगे, सब नेकियां ज़ाया हो जाएंगी अगर आप अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मन यर्तद्दा, जो कोई फिर जाएगा, मिनकुम तुम में से, अन दीनी ही, अपने दीन से। अब यहाँ पे किसकी बात करें, अपने दीन से कौन फिरेगा? क्योंकि वो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि उनको औलिया ना बनाना, उनसे दिली दोस्तियां अगर करोगे तो फिर तुम उन्हीं के दीन पे चले जाओगे। क्योंकि इंसान यही चाहता है ना कि जो उसका दोस्त होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वही चीज़ें करना शुरू हो जाता है। यही बात मैं जो बार बार कहती हूँ कि जो हमारी जो माएँ हैं, अगर उनको दीन का इल्म नहीं होगा तो बच्चे, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्कूल में बच्चे जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन जो भी होता है वो इन्हीं लोगों के साथ होता है ना। इनसे मना नहीं है मिलने को, इनकी मदद करने को, इनको इनके साथ खाना, इनके साथ सारे ताल्लुकात रखने का। सिर्फ मना है कि दिली दोस्त ना बनाओ कि तुम्हारा ईमान लेके चले जाएं। अगर माँओं को नहीं पता होगा, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चे, आप में से हर एक को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो आके क्वेश्चन पूछते हैं ना कि माँ ऐसा कैसे, उनमें ऐसा तो हम में ऐसा क्यों नहीं है। तो फिर अगर हमें ही इल्म नहीं होगा तो हम उनको कैसे जवाब देंगे? क्योंकि यहाँ पे तो मामला जो है वो दीन का आ गया, और आप भी इतना बड़ा मामला कि हाबितत अमालुहुम, कि सब अमाल उनके ज़ाया हो जाएंगे जो ऐसा काम करेंगे कि उनके साथ दोस्तियाँ करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को पीछे छोड़ देंगे। और मुँह से कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन, तो अनकरीब ले आएगा अल्लाह ऐसे लोगों को, युहिब्बुहुम, वो मोहब्बत करेगा उनसे, व युहिब्बुनहु, और वो मोहब्बत करेंगे उनसे, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़मीन और आसमान में जितनी मखलूक है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करिए। एक बंदा अल्लाह के काम ना, अल्लाह के अहकामात नहीं मानेगा तो अल्लाह को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे लिए है, क्योंकि हमने सौदे तो जन्नत के करने हैं ना। अगर इंसान अल्लाह के अहकामात, देखें फ़ैसले जो अल्लाह के हैं वो इंसाफ के फ़ैसले हैं ना। जब हम फैसला करेंगे तो हम क्या कहते हैं, हम अपने नफ्स के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, किसी ना किसी के साथ ज़्यादती हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं चाहते कि उसके बंदा कोई तकलीफ़ में आए किसी की वजह से। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी तुम कोई काम करो, कोई फ़ैसला करने लगो, तो तुम ये सोच लो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देख रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जब हम फैसला करते हैं ना, आप ज़रा छोटा सा फ़ैसला देख लीजिए कि अपने घर में आपके जो काम करने वाले हैं, आप जब उनके साथ बात करते हैं, जब आप उनके साथ कोई ऐसी उनको डांट रहे होते हैं, या कभी वो आपके साथ सामने कोई मांगते हैं चीज़, तो आपका रवैया क्या होता है, आप कैसे कैसे बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है कि इंसान की हमदर्दी के साथ पेश आओ। वो लोग जो पहले से पिसे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे जगह के कोई और दूसरा ले आएगा। आजकल देखिए कि क्या है, एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अल्लाह की फ़ौज है ना, अल्लाह जहाँ चाहे जैसे भी कर ले। जब मक्का को फतह करना था, देखिए जब अब्रहा आया था लश्कर लेके, तो फिर क्या हुआ था, इंसानों ने तो कुछ नहीं किया था ना, फिर अबाबील से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो काम करवा लिया था। अब देखिए उसके बाद नमरूद क्या था, तकब्बुर से भरा हुआ शख्स था ना, एक मच्छर से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो काम करा दिया था। और वो भी मच्छर ऐसा कि जिसको ये हकीर तरीन चीज़ समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं ना कि अगर ये मच्छर को मेरी अल्लाह के, वो मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा कुरान है जिसमें मच्छर और मक्खी की एग्जाम्पल है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम एक मच्छर, क्या उसके ऊपर जो पैरासाइट होती है ना मच्छर के ऊपर, उतनी भी कोई चीज़ बना के तो दिखा दो, अगर तुम कुछ बना के दिखाना चाहते हो तो। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अज़िल्लतिन, और बहुत नरम होंगे, अलल मोमिनीन, मोमिनों पर, कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, जो मोमिन है, जो ईमान वाले, उनके साथ बड़े नरम होते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते। कि आप अगर कभी किसी को देख लो कि किसी ने हिजाब लिया तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो। किसी को देखो कि उसने आदमी कोई मस्जिद की तरह जा रहा है, उसने अपनी पैंट जो है वो ऊंची पहनी हुई है, टखने उसके नज़र आ रहे हैं, तो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो।
اس کا تو نہیں اڑاتے جب عورتوں نے کیپریز پہننے ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع ہے، جو اسلام میں منع کیا ہوا ہے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو شاعر اللہ ہے، جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں نا چیزیں، ان کے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عزتن علی الکافرین، اور وہ کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آپ حضرت عمر کو ذرا یاد کیجئے کہ حضرت عمر کا دور کیسا تھا، کہ کس طرح سے وہ کفار کے ساتھ سخت تھے اور مومنوں کے ساتھ کیسے محبت کرتے تھے۔ اب پھر آگے یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں۔ جہاد کیا ہے؟ کہ کوششیں کریں گے اللہ کے راستے میں، محنتیں کریں گے۔ جہاد کا صرف ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاد کا ذہن میں جب بات آتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ جی محاذ پہ جا کے کوئی لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ سارا وقت جو آپ کوشش کرتے ہو دین کے راستے پہ چلنے کی، اپنے نفس کو ٹیم کرنے کی، اپنے آپ کو اس راستے پہ چلانے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ جہاد ہی تو ہے۔ جب آپ علم سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہو، جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا آپ تجوید کے لیے کوشش کرتے ہو، شروع میں جب آپ اپنے مخرج کی پریکٹس کرتے ہو، آپ کے منہ تھک جاتے ہیں، وہ سارے کا سارا وقت جو ہوتا ہے وہ آپ کا جہاد کا وقت ہوتا ہے، جو آپ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اللہ کے دین کو جو پڑھاتے ہیں اور خود طالب علم ہوتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ان کا آپ مقام تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ولا یخافون، اور نہیں ڈریں گے وہ لومۃ لائم، اللہ اکبر، جو کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو لفظ ہے نا لومتن، لومتن کہتے ہیں ایسی مخالفت کو جو اپنے کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مخالفت، ایک ہوتا ہے ملامت۔ یہ وہ ملامت ہے، ملامت اس کو کہتے ہیں جو اپنے لوگ کرتے ہیں، مخالفت وہ ہوتی ہے جو غیر کرتے ہیں۔ اور اپنوں کی ملامت جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی تکلیف دیتی ہے۔ یہ انسان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کے کام میں کرنا چاہتا ہے یا بڑھنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل وہ قرآن کی کلاسز لے رہا ہے، وہ اپنا ٹائم لگا رہا ہے، تو جو گھر والے جب تانا دیتے ہیں نا، اور اسپیشلی کوئی بچی نیا نیا حجاب لینا شروع کر دیتی ہے اور اس کے جاننے والے اس کے قریبی جب ملامت کرتے ہیں، تو یہ دین سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُخَافُونَ، اور نہ وہ ڈریں گے لومۃ، ملامت سے، لائمہ، ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں پھر جب وہ نکلتے ہیں تو پھر صرف ان کو اللہ کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور ہم نے اس پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع علیم، بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے دل میں کیا ہے۔ اللہ منافقت کو بھی جانتا ہے اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔